Maayong adlaw diha kanimugaw. Aniya ang pahinumdom sa ato ang Dios nga diin nga sa ulahing mga adlaw manungha ang mga mini nga Mesiyas o mga mini nga mga propeta. Daan na nga gipahibalo, gipasidan-an na kita niini sa Dios nga magbantay kita. Manungha gyud ang mga mini nga mo pahisalaag, mini nga mga propeta o mini nga mga Mesiyas. Sa Mateo 24 nga nag-ingon unsay giingon dire sa maayong balita Biblia, kay manungha ang mga mini nga mga Mesiyas o mga mini nga mga propeta, magbuhat silang mga dagkong milagro o mga katingalahan aron sa pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios. Unsa kuno? Manungha ang mga mini nga mga Mesiyas o mga mini nga mga propeta. Ang pangutana, tinuod ba gyud ni? Nahitabo na ba gyud ni nga nanungha ang mga mini nga mga propeta? Ang tubag, yes. Kana di ayng pastor karon nga claim niya, giangkon gud niya nga siya propeta. Si propeta naginlan og si Tebes. O kana pod si Ellen G. White. Nakilala ka kay si Ellen G. White, gilikay gud niya ang iyang kaugalingon aron nga dili siya maigo diha sa Mateo 24 versikulo 24. Wala gud niya giangkon nga siya propeta. Wala siya maingon ako propeta. Kay kabalo man siya nga maigo manggod siya anang Mateo 24:24 nga motungha ang mga mini nga mga propeta. Pero bisan og wala pa siya ni angkon nga wala niya gi claim ang iyang kaugalingon nga mini siya nga propeta, mahbal-an gihapon nato nga usa siya nga mini nga propeta. Gani bisan og wala siya mag-ingon sa iyang kaugalingon nga usa siya nga propeta, pero giila siya sa iyang mga membro nga propeta siya. Naaman gina diha sa baptismal kanang questionnaire sa baptismal, mabasa nga mutuo ba, mutuuhan ba nimo nga si Ellen G. White nga propeta? So ang mga membro ni Ellen G. White, ang iyang mga sakop nga mga Seventh Adventist o gitawag nga mga Sabadista, giila si Ellen G. White nga usa ka propeta. Pero mismo sa mga libro ni Ellen G. White, wala gyud si Ellen G. White maingon nga ako usa ko ka propeta. Pero mabal-an nato nga si Ellen G. White usa ka mini nga propeta nga naman mitungha lang sa ulahi nga mga panahon. Dili man pwede nga ang mitungha katong gitukod ni Lord Jesus Christ nga Catholic Church. Ang Catholic Church wala man mitungha sa ulahi mga panahon. Wala man ni butho lang ang Catholic Church. Ang Catholic Church niadto pang 1st century naa na ang naplastar na daan ang Catholic Church. Ang mini nga mga propeta nga gihisgutan sa Mateo 24 versikulo 24 naigo diha si Ellen G. White. Gani pod ang si Kibuloy sa Kingdom of Christ, Kingdom kanang naa sa Davao, naigo po na sa mini nga mga propeta. Daghan nga mga mini nga mga propeta nga maghipasalaag bisan pa sa mga pinili. Kadaghan gyud kayo ang mga Katoliko karon nga nahisalaag didto nadali na biktima na bitik sa mga mini nga mga propeta. Bisan pa gani ang mga kaabag pinili na nasa Ginoo, pero tungod kay wala nila bantay nga ang magpahisalaag nga mga mini nga mga propeta, na biktima gyud ang atong mga kauban sa